Guys, may bukod guys. Ay, bukod tayo guys. Ay! Kaya na. Kasi makurata na po ka bayot ha? Pwede guys, no? Okay, butong tayo yun guys. Opo. Ano siya guys? Tika lang, baka kasi baka kuya piyang bayot Ito guys, yan. no? Ito kami tatlo guys. Hello. I love you. Tama na? Mas na? Ayun pa yung